बाघ बनाम पीटर बनाम नयनतारा हाई मारिला। आउ किछि खाइबाकू पीबाकू खासरे गड़ी पिठी कुंडेइबाकू बाउंस तैयारी पोलो पर छिड़ा हे नेली पानी रे मुह देखिबाकू इच्छा हो नथिला। एठी ताकू समस्त डाकुथिले नयनतारा। ए नाटी ताकू किंतु भलो लागु नथिला, बरं पीटर नाटा बेस भलो ना। हेले तार ए नाटा को एठी केही जानि नथिले, सेथिपाई से थिला दुखी। ता पाई एठी किछि काम नथिला, से खाली सोउथिला, मझिरे मझिरे चित्कार करतला। बाघ परी केवल से गर्जनटा को छाड़ी देले आउ प्राय से बाघ हेई नथिला। एई केते दिन हब तार देह भल नथिला, से चाली पारु नथिला। कौन तार हेला? ता पेट पोडुथिला। आखि आगे सब केमिति झापसा झापसा हलदिया दिसुथिला। बेले बेले से जनता भितर पसी बुहा हो जाउथिला। किछि बेला से बेहोश होई पडुथिला। होश आसीबा बेलकू से निजको से मिछि मिछिका गुंफा भितरे संतसंतिया पचा मांस गंध भितरे सोईथिबार देखुथिला। निजको निजे से भारी विरक्त होई कहउथिला, छे ए केमिति का बंचिबा। तार पछ गड़ दीटा बेलकू बेल आषाढ़ होई पडुथिला। लागुथिला जेमति छिड़ी पड़िबो। तार मने पड़गला से पुराना दिनर पहाड़ गुंफा अंधारुआ गछपत्र भर्ती बनस्त, झरणार कुळु कुळु ठंडा पानी। मने पड़िला तार अंडीरा चंडी माँ एका खेपाके डेई धरी पकाउथिला बारहा संबर हरिणर तंटी। डाकुथिला, आसरे पिले रक्त पीब। चारिटा भाई भौणी नसर पसर होई दौड़ुथिले शिकार पाखको। आह कि उषुम लुणिया रक्त। माँ क्षीरठ भी भल। दिने दिने माँ तांकु सबु नहीं जाए पहाड़र कांथी को, कहे तलकु डिय। समस्ते रियंती, हेले ताकु डर माड़े। माँ ता मुह को गोटे चटकणी मारी कहे, माइचिया बाघ जन्म पाई बिलेई परी होउछु, डे डे कहूछि। ताकु ए डिया डे भल लागेनी। से सेते बेलकु देखुथाए नीली छन छन गछ, गछ उपरे किचिर मिचिर चढ़ई। तलकु लांज झुलई बसिथिबा कला मुहा मांकड़। इस मांकड़ मांस की स्वाद। माँ कौन करे ना, गछ मूले छिड़ा हुई बड़ जोरे गोटे हेंटाळ मारे। से शब्दरे गोटे जोड़े मांकड़ डररे गछरु तलकु खसी पड़ती। आउ ठीक सेतिकी बेले माँ सेमानंकु माड़ी बसे। हेले गछरे बसिथिबा बेले ए मांकड़ गुड़ा भारी दुष्ट लागंती, गर्पी लागंती। ए कथा भाबुथिबा बेले माँ पुणी कहिला, डे कहूछि। माँ आखि रागरे चलुछि, कहूछि, बाघ परी डियां डेई नकरी शिकार नकले खाइबु कौन? बंचिबु केमिति? तू तो आउ फंदी फिकर करी बंची पारिबुनी, डे। ए कथा कही माँ ताकु देला गोटे थक्का। से पड़ीगला केजाणी केते तळकु। ता भाई भौणी माने ताली मारी हसिले। तले तार गोड़ लागिलानी। गछ देहरे पिटी होई शेषकु गोटे पथर देहरे पिटी हेगला। ता चेता बुड़ीबा आगुरु से शुणिथिला ता मार शेष हेंटाळ। चेता आसीबा बेलकु से थिला गोटे बेस सुंदर जगारे। कौन गोटाए नरम जिनिस उपर से सोईथिला। सबु सफा सुतर। ताकु भल लागुथिले भी डर लागुथाए। कुआडे गला तार माँ? ता भाई भौणी से डरिकी आखि खोलिला, चारिआडे को चाहिला। ता गोड़ ओ मुंड बथा होथाए। छोट पिलाटीए पाटी कला, बापा दौड़ी आस, बाघ आखि खोलिलानी। मोटा छोटा लोकटाए पशि आसला घर भीतर को। ता माँ पर निश आ मुह। ए किए? लोकटी आसला। ता मुह को साउली पकईला माँ परी। छोट पिलाटी को कहला, यार ना आजिठू पीटर। से आजिठू बाघरू मनीष ही कला। आम पीटर तोर सांग हैला। छोट पिलाटीर आखि खुशी रे चिक चिक होई उठिला। से पचारिला, बाबा पीटर को कौन फुटबॉल खेली आसे? बापा लोकटी हसिला। ना ना हसिले। से हसिकी कहले, से अलबत फुटबॉल खेलिब, तू ताको सिखई देबू। बापा लोक जनक चाली गले। पिलाटी एथर पीटर सेज पाखरे बसी ताको चाहिला, हाउ हसिला। पीटर भी दांत देखैला आउ पिलाटी को पचारिला, अबे टोका फुटबॉल खेल कौन? किंतु पिलाटी पीटर हेंटाळे डरीगला कि कौन, सेठु दौड़िकी पलैला। पीटर को हस माड़िला। से हसिला बड़ पाटी रे।
ତା ପାଟିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା ଘର। ଘରକୁ ପଶି ଆସିଲେ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ମୋଟି ହୋଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣେ। ତା ପାଖରେ ବସି କହିଲେ, ମା ମନେ ପଡୁଛି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତୋର ମା। ପିଟରକୁ ତା ମାଠୁ ଆଉଁସ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା। ସେ ଆଖି ବୁଜି ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ମା ଭାବିଲା, ଆଉ ବାପା ମଣିଷର ଗୋଟେ ନାଁ ବି ଦେଲା ମନେ ମନେ, ସାନ ଦାଦି। ପିଟରକୁ ଠିକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା 18 ଦିନ କି ତାଠୁ ବେଶୀ। ସେତେବେଳକୁ ସେ ଚଗଲା ସାନ ପିଲାଟାର ନାଁ ବି ସେ ଜାଣିସାରିଥାଏ, ପିଣ୍ଟୁ। ପିଣ୍ଟୁ ପିଟର ପାଖକୁ ଆସେ ଓ ତା ନାକ ପାଖରେ ନାକ ଘଷେ। ପିଟରକୁ ବାସେ ମଣିଷ ମାଉଁସର ବାସ୍ନା। ମା କହିଥିଲା, ମଣିଷ ମାଉଁସ ସବୁଠୁ ସୁଆଦିଆ, ସବୁର କର। କେବେ ମୌକା ମିଳିଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ଚଖେଇବିରେ ପିଲାମାନେ, ସବୁର କର, ସବୁର କର। ପିଟରର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ପିଣ୍ଟୁର ନାକକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବାକୁ। ସାନ ଦାଦି ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗରମ ମିଠା କ୍ଷୀର। ବାଃ, ଯେତିକି ମିଠା ସେତିକି ମଜା। ରନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଗରମ ମାଉଁସ, ୟାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା। ବେଳେବେଳେ ତାଜା ମାଉଁସ ଓ ରକ୍ତ ଚାଖିବାକୁ ପିଟରର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସାନ ଦାଦି ତା କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି କି କ'ଣ? ଦିନେ ଦିନେ ମାଙ୍କଡ଼ଟେ ମାରି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଛାଲ ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇବାକୁ। ସେ ଆରାମରେ ଖାଏ ଏବଂ ଘାଉଁ ଘାଉଁ ହୁଏ। ଦିନେ ଦିନେ ଛେଳି ମାଉଁସ ନହେଲେ ମେଣ୍ଢା, ପାରା, ବତକ ପିଟର ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଗଦି। ପଙ୍ଖା ବୁଲୁଥାଏ ଉପରେ। ହେଲେ ବେଳେବେଳେ ତାର ମନେ ପଡ଼େ ବନସ୍ଥ ଅନ୍ଧାରି କୁମୁଟି ଗୁମ୍ଫା। ମା ଆଉ ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ସେ ହାଉଁ ହାଉଁ ହୁଏ। ସାନ ଦାଦି ଆସି ବୁଝାନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ଅବାଧ୍ୟ ହୁଏ। ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସାନ ଦାଦି ରଖିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାବୁକ। ସେଇଟାରେ ସଟାସ୍ କରି ଗୋଟେ ଫୁଟକି ମାରନ୍ତି। ସେତିକିରେ ପିଟରର ପିଳେହି ପାଣି। ପିଟର 8 ମାସ ପରେ ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବାକୁ ଡରିଲା। ମଣିଷ ମା ବି ଆସିଲେନି ପାଖକୁ। କହିଲେ, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଜରା କରିଦିଅ ପିଟର ପାଇଁ। ସାନ ଦାଦି ହସିଲେ। ହସିଲେ ସାନ ଦାଦିଙ୍କ ମୁହଁଟି ସୁନ୍ଦର ଦିଶେ, ଠିକ୍ ବାଘ ପରି। ଆହା, ସାନ ଦାଦି ବାଘ ହେଇଥିବେ ପରା। ମା କହୁଥିଲା, ମଣିଷଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଚାଲାକ ଜନ୍ତୁ, ତାକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ତା ହାତରେ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି। ପିଟରକୁ ସେ କଥା ଏବେ ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ହେଲେ ସବୁ ବାଘମାନେ କ'ଣ ଭଲ? ତୁ ତ ନିଜେ ମା ହେଇ ପିଲାଟାକୁ ଠେଲିଦେଲୁ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି ମଲା କିଛି ଖବର ରଖିଛୁ? ଏଇ ମଣିଷ ଥିଲା ବୋଲି ସିନା ଏବେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି। ଗଦିରେ ଶୋଉଛି, ମଟର ଗାଡ଼ିରେ ସହର ବଜାର ବୁଲୁଛି। କି ସୁନ୍ଦର ଆଲୁ, କି ବାସ୍ନା ଝିଅ ପିଲା। ବନସ୍ଥରେ କିଏ ସବୁ ଥାଏ? ତାର ବି ପିଣ୍ଟୁ ପରି, ସାନ ଦାଦି ପରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଥରେ ପିଣ୍ଟୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବହି ଦେଖେଇ ଗୀତ ଗାଇଲା। ହାତୀ ପିଠିରେ ବାଘ ବସିଛି, ବାଘ ପିଠିରେ ଛେଳି। ସେ ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିଲା ବାଘ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଛେଳି ବସିଛି। ସେ ରାଗିଗଲା, ବହିଟାକୁ କାମୁଡ଼ି ଛିଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ଓ ପିଣ୍ଟୁକୁ ଗୋଟେ ଧକ୍କା ମାରିଲା। ପିଣ୍ଟୁ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତା ନାକ ଫାଟି ରକ୍ତ ବହିଲା। ମଣିଷ ମାଟା ଦୌଡ଼ି ଆସି ବହୁତ ଗାଳି କଲା। ବାଘ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ ବାଘ। ଅଙ୍ଗାରକୁ କ୍ଷୀରରେ ବୁଡ଼ି ରଖିଲେ ସେ କ'ଣ କୋଉ କଳା ରଙ୍ଗ ଛାଡ଼ିବ? ଏ ପିଣ୍ଟୁ, ଆଉ ଦିନେ ଏ ବାଘ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବୁନି। ଏଇଟାକୁ ଘରୁ ବିଦା ନ କଲେ ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ପିଟର ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ଏ ମଣିଷ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଏତେ ଦୁର୍ବଳିଆ, ଗେଲ ଖେଳିଲେ ବି ଏମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଏନି। ପିଟର ଭାବିଲା, ସାନ ଦାଦି ଆସିଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବେ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା, ଖଟ ତଳେ ଯାଇ ଲୁଚିଗଲା। ସାନ ଦାଦି ଆସିଲେ ଆଉ ଡାକିଲେ, କୋଉଠି ଲୁଚିଛୁ ପିଟର? ଆସୁଛୁ ନା ନାଇଁ? ଖଟ ତଳୁ ପିଟର ବାହାରି ଆସିଲା ଆଉ ଦୋଷୀ ପରି କୁଁ କୁଁ ହେଲା। ସାନ ଦାଦି ତା ନାକରେ ନାକ ଖସି କହିଲେ, ମଣିଷକୁ ବାଘ ପରି ଗେଲ କଲେ କ'ଣ ହବ? ପିଟର ସାନ ଦାଦି ଦେହରେ ଖସି ହେଇ କହିଲା, ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ସାନ ଦାଦି, ପିଣ୍ଟୁକୁ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରିନି। ସାନ ଦାଦି କହିଲେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ହେଲେ ତୁ ଜାଣିନୁ, ମଣିଷମାନେ ପୁଣ୍ୟ କଲେ ବାଘ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ବାଘମାନେ ପାପ କଲେ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତି। ପିଟର ସାନ ଦାଦିଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରିଲାନି। ସେ ବି ହସିଲା। ସେଦିନ ଦୁଆରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମଟର ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥାଏ। 2-4 ଜଣ ଲୋକ ଆଉ ସାନ ଦାଦି କ'ଣ ସବୁ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ କଥା ହେଉଥାନ୍ତି। ପିଟରକୁ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଥାଏ, କାରଣ ସେ କେବେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରେନି। ଖାଲି ଘର ସାରା ଦୌଡ଼ ଧାପ ଡିଆଁ ଡିଁ କରୁଥାଏ। ସକାଳ ହେଲେ ତାକୁ ନିଦ ମାଡ଼ି ଆସେ।
ପିଟର କୁ ଶୁଭୁଥାଏ सर्कस रे काम करबा तो कलाकार पुणिया देखंतु सेठी मनीषटीए जेमिति कलाकार बाघटीए भी सेमती भालुटीए भी सेमती कुकुर मांकड़ माने सबु सेमिति। सानो दादी कहथांती हेले पीटर को मु छाड़ी भी केमती से तो बाघ नुहे से मो पुओ। से लोकटी कहथाए अरे आपण को पुओ तो आपणकर ही रहिबो आमे ताको नबु ट्रेनिंग दबु आपणकर भी रोजगार हबो पुओर ड्यूटी तो बापा मां को पोसिबा ना नहीं। सानो दादी लुह छल छल आखिरे पीटर को चाहि कहिले जीपू। पीटर कहला लुहा पंजरी भितर मोटर गाड़ी पीटर को नहीं चलिला। दुआर मुहरे छिड़ा हेइथिले सानो दादी पिंटू आउ माँ समस्ते कांदुतिले काहेकि पीटर बुझी पारिलानी। सर्कस ताको बनस्त परि सुभिथिला सेइथि पई तो से हां करिथिला। पछको मुह बोले से लुहा पंजरी भितर से गर्जन करी कहला सानो दादी मु पुणी तम पाखक आसी जीबी सर्कसटा की जिनिस मु टिके देखे। सानो दादी बुझी पारिले पीटर र कथा तार गर्जनर अर्थ। सर्कस रे प्रथम दिन पीटर बड़ विरक्त हैला अवश्य ठेकुआ मांस खाइथिबारु टिके फुर्ती थिला। ता परदिन ताको गोटे लुहा बाड़ घेरा खुआड़ा भितर छड़ा गला। आलुअरे झकमक करुथाए से जगह। पीटर खूब खुशी हैला गीतटे गाइला आउ ता भितर डियां डें कला सुंदर बाजा बाजुथाए से गोड़ टेकी टेकी टिके नाचिला। खुआड़ सेपटे बसिथिबा गोटे मोटा लोकर मुह हस हस हेकला। से पाख लोक को कहिला हेइटा सळा बाघ नु हेबे मणिसटे एथर से सळा कमला सर्कस केमिति मो संगे टक्कर दबा देखिबी। लुहा खुआड़ दरजा खोली भीतर को पसला गोटे सुंदर स्त्री लोक ता देह केड़े बासना से हाथ में धरी थाए गोटे चाबुक। से खुआड़ा भीतर को पशि पीटर को चाहिला पीटर भी चाहिला ताको गोरा तक तक बड़ बड़ आखि लाल ओठ। पीटर को बेस भल लगिला स्त्री लोकटी से मने मने तार गोटे ना भी देला लचकमणि। लचकमणि ता पाखक आसिला आउ ता नाकरे गोटे चुम्मा देला। पीटर देह शीतई गला आह कि बासना। से भी लचकमणिर गाल को चाटिदेला जीभरे आउ ता कांधरे गोड़ थोई ताको भिड़ी आनिला कोड़कू। खुआड़ सेपटे बसिथिबा से मोटा पुचकी गालिया लोकटा खुशी रे डेई पड़िला चौकीरू पाटी कला एइटा हबो सर्कस रो फर्स्ट सीन पोस्टर रे लेखा हबो बाघ आ सुंदरी रो प्रेम। आमो बाघ एथर रोमांस करिवो सर्कस सुंदरी सहित। साला कामड़ा सर्कस एथर देखो। पीटर देखुला लचकमणि को तार विशाल बक्ष उपर सोई पीटर शुणुला ता छातीर दुखदुखी। लाइट लिभिगला से फेरीगला तार लुहा पंजरी को। राति पीटर लुहा पंजरी भितर एपट सेपट होताए। सर्कस तंबू भितर आलुआ लिभिगलानी कहीं तार बास्नामय लचकमणि बोधे शोई पड़िलानी। ऐसा मनीष गुड़ा राति हवा मात्र एमती शोई पड़ती कहीं। सानो दादी को लचकमणि कथा कहीदेवा तार बहुत इच्छा है हेले कौटी तमें सानो दादी। पीटर चित्कार कला सानो दादी ओ सानो दादी सानो दादी। संज हेला मात्र आलुओ जड़े छकाछक बाजा बाजे। चिकमिक पोशाक पिंधि लचकमणि ताको नहीं आसे लुहा बाड़ घेरा खुआड़ा भीतर को। पीटर ताको कोड़े निए चुम्मा दिए दी गोड़े नाचे लचकमणि सहित। बाजा बाजु थाए तारा रम पम पम। चारिआडे लोक भर्ती ही थांती खचाखच ताली माड़ होताए। लचकमणि कहे आई लव यू पीटर। पीटर कहे आई लव यू। आहा सानो दादी बसी थांते कि लोकों के मेड़े कि खुशी से हो न थांते आ मन को मन कहते मनीष माने पुण्य कले बाघ हो जाती। सानो दादी ये पुण्य कौन कियो जहाँ खाली मनीष माने करि परिबे। एई घटनाटी थिला पीटर जीवनर बड़ दुर्घटना। ता पंजरी भितर रखागला गोटे बाघुणी को। जेहेतु पीटर थिला एक भद्र बाघ तेणु मना करि परिलानी हेले बाघुणीटा थिला पूरा जंगलियाणी। ता ना कौन रोजी ना फोजी ना डोजी से थिला पूरा बच्चात। पीटर टिके कवि प्रकृतिर प्रेमिक बाघटे हेले से बाघुणीटा
बड़ बदमाश पंजरी पशु पशु पीटर को बहुत अश्लील कथा कहला आखि मारिला हेले पीटर ताको आड़ आखिरे भी चाहिलानी एथिरे बाघुणी रागी जाई ताको गाली देला पीटर ताको बुझेला मु आउ पाख हेई नाइलो मु मनीष हेई जाईची देखुनु मो लचकमणी मते केमिति गेल करूची चुमा दउची मु ताको भल पाइलो बाघुणी गड़ची उठिला अरे रहीजला चढ़ई किया मूसा किया बांदर बाघ ए मनीष को भल पाउछु हाँ रे दैव तते मरण हेलानी मरिबू मरिबू तू आ सुन मो सांगरे जदि तू प्रेम न करिबू तेबे से माइकिनियाटा कौन कौन ता नाटी ता तंटी कोणाकरे रक्त पी जीवी ता मांस को मो मालो की बढ़िया मांस से टोकीर पीटर थप्पारे मारिला एक चटकणी से बाघुणी को कहिला पश्चात बाघुणी मो लचकमणी तंटी कणा करी तो रक्त पी जीवु एड़े तोर साहस मु तो तंटी कणा करी से माड़ी बसिला बाघुणी को बाघुणीर भी ताकत कम से कामुड़ी धरिला पीटर पछ फड़िया मुनिया दांतरे पुले छिंडे नहीं धरिला आउ पुले रिंग लीडर एवं अन्य माने सेते बेलकु जमी सारी जनतार चारिपटे सेठी भी पहुंची सारी लचकमणी भयर ता आखि बड़ बड़ हो जाइतिला पीटर खंडिया फड़ियारू रक्त पिचकारी परि उठुतला ऊपर को आउ गोटाए जनतार ठेली भर्ती करागला बाघुणी को पीटर को नियागला डाक्तरखाना डाक्तर बैंडेज भिड़िले छुंची फोड़िले पीटर देहरे आउ बड़ न थाए से अवश होई सोई पड़ी थाए लोहा जनता भितरे सकाळु सकाळु पीटर आखि खोलिला सारा देह तार दरज हो जाई थाए से उठिबा को चेष्टा कला हेले पारिलानी तार मने पड़िले सान दादी माँ और पिंटू ता परिवार जो मानन को छाड़ी से आसीथिला ई सर्कस को सर्कस खाली लचकमणी पई एठी पड़ी रहिबा कथा नाले साला छार माकड़ भी जामा पैंट पिंधि ताको खती होंता पीटर रो सेई प्रेम दृश्य और सर्कस रे हेई पारिलानी प्रति संध्या बेले जेतेबेले बाजा बाजे तारारम पम पम तारारम पम पम तारारम पम 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 सेतेबेले पीटर उछन्न होई उठे तार आका सामने पहरी जाए लचकमणीर बास्ना हेले छोटा गोड़टा तार उठे ना तड़ू सते जेमती पहाड़ लदा हेची तार उपरे लचकमणी केबे भी आसेनी ता पाखको लुहा पंजरी भितरे से पड़ी थाए आषाढ़ हुई पीटर रो मने पड़ी जानती सान दादी आहा सान दादी थांते कि ता कथा तो केवल से ही बुझी पारंती सान दादी आसंतेनी ना पीटर कथा तांकर मने पड़ुनी पीटर रो भी मने हेला सान दादी भी ता माँ परि स्वार्थपर से जंत्रणा गोटे दीर्घ हाई मारिला आ शोइबा चेष्टा कला हेले निद नहीं आखिरे एमिति एमिति पीटर जनता भितर पड़िला गोटे मास ता फड़ियार खा सुख न थाए से ठिया ही पारु न थाए मोटे मोटा निशुआ मालिक कहला ए छोटा बाघटा को नहीं कुआड़ी जीवा बरं ता मालिक पाखे छाड़ी दे जीवा आउ ये को काम को नुहे सकाळु सकाळु ता जनता लागिला सान दादी दुआरे मोटर गाड़ी रे बुहा हुई सान दादी घर देखु देखु खुशी रे पीटर चित्कार कला सान दादी मु आसी गली आखि मली मली सान दादी घर कबाट खोलिले पछे पछे पिंटू और माँ पीटर रो इच्छा होतला डियाटे मारी सान दादी बेकरे ओहली पड़ी गोटे चुमा दे दियंता हेले गोड़टा तार बेसी बेसी दरजा अचल हो पड़ता ताकू टेका टेकी कर निगला घर भीतर को मोटा निशुआ सर्कस मालिक टंका बिड़ाई सान दादी को बढ़ई दी कहला अफसोस गोटे चमत्कार मनीष बाघ को शला गोटे बज्जात जंगल भागुणी एमती घायल करदेला सान दादी आखि भर्ती हो गला लुहरे सर्कस मालिक फेरिकला खाली जनता को मटर बोही बोही सान दादी डाक्तर डाकिले डाक्तर आसिले परीक्षा करी कहले घा तो सुखीनी एपर्यंत ये फिट हवाई दरकार फिजियोथेरापी माने दिन को 20 माइल या दौड़ा पड़ो मसे के 2 मास तापर ठीक हो बोली मोर आशा बर्तमान यार दरकार गोटे जंगल हो पछे छोट किंतु से जंगलिक प्रकृति भितर ये रहिबा दरकार ये तो मनीष नुहे डाक्तर चलीगले सान दादी चुप ही बसीगले सान दादी चुप ही बसिले केतेबेले माँ आसिले कहले पीटर को तो जंगल छाड़ी हेनी ताकू बरं चिड़ियाखाना छाड़ी दियो सरकारी डाक्तर चिकित्सा करेंगे पुणी सेठी से रहिबो गोटे छोटकाटिया जंगल भितरे सेठी भी से दौड़ा दौड़ी करि पारिबो सान दादी चाहिले पीटर मुह को
ପିଟର କାନ୍ଦୁଥିଲା। ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା। ସେ ଆଖିରେ କହିଲା, ସାନ ଦାଦି ମୋତେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ମୋ ସାନ ଦାଦି। ମୁଁ ବି ତ ତମ ପୁଅ ନା ନାହିଁ। ଯଦି ପିଣ୍ଟୁ ଛୋଟା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ତାକୁ କ'ଣ ତମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା ଭାବୁଥାନ୍ତ? ସାନ ଦାଦି କାନ୍ଦିଲେ। ସେ ପିଟରର ମୁଣ୍ଡ ସାଉଁଳି ଦେଇ କହିଲେ, ତୋ କଥା ମୁଁ ବୁଝୁଛି ରେ, ହେଲେ ତୁ ଡିଆଁ ଡିଁ ନ କଲେ ଆଉ ଜମା ଚାଲିପାରିବୁନି। ସେଇଟା ତୋର ଚିକିତ୍ସା। ତୁ କେମିତି ଏଇ ଛୋଟ ସହର ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ିବୁ? ତୁ ଏ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ସେମାନେ ତୋତେ ସହିପାରିବେନି। ତୁ ତ ପିଲା ହେଇନାହୁଁ, ତୁ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ। ପିଟର ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି, ଅଭିମାନରେ ଆଖି ମୁଚିଦେଲା। ତା ପରଦିନ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁହା ପିଞ୍ଜରାରେ ସେ ବୁହା ହେଇଗଲା ଚିଡ଼ିଆଖାନା। ସେଠି ତାର ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦିଆଗଲା, ନୟନତାରା। ଏଇ ନାଁଟା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପସନ୍ଦ ହେଲାନି। କାଇଁ, ପିଟର ନାଁଟା କ'ଣ ଖରାପ ଥିଲା? ଏମିତି ଭାବିଲା ଆଉ ନୟନତାରା ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିଲାନି। ସେଠି ଆଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ମାଛଉଣ୍ଡ ବାଘ ଥିଲା, ତା ନାଁ ଜିପ୍ସି। ଜିପ୍ସି ସହିତ ତାର ବନ୍ଧୁତା ବି ହେଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ହେଲେ ଜିପ୍ସି ବେଶୀ ବାଘ, କମ୍ ମଣିଷ ଥିଲା। ଆଉ ବି ଥିଲା ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ଆଉ ଐତିହାସିକ। ସେ ବି କହିପାରୁଥିଲା ବାଘମାନଙ୍କର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ। ସେ ଶୁଣେଇ ଦେଇଥିଲା ପିଟରର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାର ଗୋଟେ ମଣିଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସହିତ ବାହାଘର ହବ ଏବଂ ସେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ। ପିଟରକୁ ତା କଥା ବେଶ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଆଖି ବୁଜି ଲଚକମଣିକୁ ମନେ ପକେଇଲା। ଲଚକମଣିର ଦେହର ବାସ୍ନା ପହଁରିଲା ପିଟରର ନାକ ଆଗେ। ତାକୁ ପୁଣି ନିଦ ମାଡ଼ିଲା। ସବୁଦିନ ସେ ବୁହା ହେଇଯାଏ ଲୁହା ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଗୋଟେ ଧଳା ଘରକୁ। ଘର ଭିତରଟା କେମିତି ଗୋଟାଏ ବାଜ୍ୟ ଗନ୍ଧରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଥାଏ। ସେଠି ତା ଗୋଡ଼ର ଖଣ୍ଡିଆ ଜାଗା ସଫା କରାଯାଏ। ଯୋଉ ଚନ୍ଦା ବୁଣ୍ଡିଆ ଚଷମା ପିନ୍ଧା ଲୋକଟି ତା ଗୋଡ଼ର ଘା ସଫା କରେ, ଔଷଧ ଲଗାଏ, ସେ କହେ, ନୟନତାରା କଥା ଆଉ ନୁହେଁ, ଗନ୍ କେସ୍। କାହାଟା ତ ସେଫ୍ଟିକ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଖାଲି ମିଛରେ ଦାମିକା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ପଡ଼ିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟାଏ ଗୋରା ସଫାସୁତୁର ଲୋକ କହେ, ଏଥର ଔଷଧ ନ ପଡ଼ି ପାଣି ଫୋଡ଼ ହେ, ତମର ଲାଭ ଆମର ଲାଭ। ଇଏ ଯେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ଆମର ସେତେ 1400, ବଞ୍ଚେଇ ରଖ ଶଳାକୁ। ପିଟର କିଛି ବୁଝିଲା, କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି। ହେଲେ ଏତିକି ବୁଝିଲା ଯେ ସେ ଆଉ ଚାଲିପାରିବନି, ଦୌଡ଼ି ପାରିବନି। ହେଲେ ଏମାନେ ତାକୁ ମାରିଦେବେନି କି ସେ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମୋ ସାନ ଦାଦିକୁ ଡାକ, ମୋ ସାନ ଦାଦିକୁ ଡାକ। ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ ଚଷମା ପିନ୍ଧା ଲୋକ କହିଲା, ଶଳାର ସେନ୍ସ ବୋଧେ ଆସିଗଲା, ଦେଖୁନ କେମିତି ଗର୍ଜନ କରୁଛି। ପିଟରର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆର ମୁହଁଟାକୁ ଗୋଟେ ଥାପା ମାରିବାକୁ। ହେଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମ୍ଭାଳି ନେଲା। ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ତ ଗୋଟେ ଏଣୁତେଣୁ ବାଘ ନୁହେଁ ନା। ଜିପ୍ସି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲା, ପିଟରର ଏ ବାଘ ଜନ୍ମ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ। ସେ 3 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲିବ କିଛି ଦିନ, ତାପରେ 2 ଗୋଡ଼ରେ ଚାଲି ସେ ମଣିଷ ହେଇଯିବ। ପିଟରକୁ ହସ ମାଡ଼ିଲା। ସେ କହିଲା, ବନ୍ଦ କର ଶଳା, ସବୁଦିନ କହୁଛି ମଣିଷ ହେଇଯିବି, ମଣିଷ ହେଇଯିବି। ଏଣେ ଗୋଡ଼ଟା ବେଳକୁ ବେଳ ଅଚଳ ହେଲାଣି। ଚାରିଆଡ଼େ ଦିଶୁଛି ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ। ଏସଳା ଗଛପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ନେଳିଆ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ମୋଟେ। ଆକାଶ, ପାଣି, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ସବୁ ଦିଶୁଛନ୍ତି ହଳଦୀପନ୍ନ। ଜିପ୍ସି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲା, ଏସବୁ ବ୍ୟାଘ୍ର ଜନ୍ମର ଶେଷ ଲକ୍ଷଣ। ତା ପରଦିନ ସେମିତି ପିଟରକୁ ନିଆଗଲା ସେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଘରକୁ। ସେ ବୁଝିଗଲା ସେଇଟା ହିଁ ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା। ତାକୁ ଏଥର ପୁଣି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଫୋଡ଼ିଲା ସେଇ ଚଷମା ପିନ୍ଧା ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ। ପିଟରର ଆଖି ବେଳକୁ ବେଳ ବୁଝି ହେଇ ଆସିଲା। ସେ ବହୁତ କାକତେ ମିନତି ହେଇ କହିଲା, ଦେଖ ବାବୁମାନେ, ମୋତେ ଏଣିକି କିଆ ସବୁ ହଳଦିଆ ହଳଦିଆ ଦିଶୁଛି। ମୋତେ କାହିଁକି ବାନ୍ତି ଲାଗୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁକି ଭ୍ରମ ହେଉଛି। ମୋ ସାନ ଦାଦିକୁ ଡାକିଦିଅ, ତମେ ଶଳେ ମୋ କଥା କିଛି ବୁଝିପାରୁନ। ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ ଆର ଗୋରା ଲୋକକୁ କହିଲା, ଦେଖୁଛଟି ଦାସ ବାବୁ, ହାଇ ଡୋଜ୍ କେମିତି ଶଳା ମହାବଳକୁ ବିଲେଇ ମାର୍କା କରିସାରିଲାଣି। ଗୋରା ଲୋକଟି ହସିବ ହସିବ ହେଲା, ଯଦି ଏମିତିକା ଆଉ 2-4ଟା ମିଳିଯିବେ, ଆମର ତ କଚେ ପୁଅ 12 ଆଉ। ହସିଲା ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ। ପିଟରର ଆଖିପତା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥାଏ। ତାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥାଏ ନିଦ। ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଚନ୍ଦାମୁଣ୍ଡିଆ ଲୋକଟାର ପାଟିକଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦାନ୍ତ। ସେଇ ଦାନ୍ତରେ ସେ ତା ବେକରୁ ଶୋଷୁଛି ରକ୍ତ। କ୍ରମଶଃ ଆଷାଢ଼ ହୋଇପଡ଼ୁଛି ପିଟରର ଦେହ। ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ବେଳକୁ ସେ ଶୋଇଛି ସବୁଦିନର ସେଇ ପଚା ମଉସ ଗନ୍ଧର ମିଛିମିଛିଆ ଗୁମ୍ଫାରେ। ପିଟର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ନା, ଗୋଡ଼ଟା ଚଳୁନି ମୋଟେ। ତାକୁ ଲାଗିଲା ସେ ବେଳକୁ ବେଳ ବୋଧେ ଅଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଜିପ୍ସି ବିଶଳା ତାର ଭାଗ ମାଂସ ଖାଇଦେଉଛି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ। ଏଥର ପିଟର ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଦିନରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଶୋଉଛି। ତାର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି।
ଥାନ୍ତେ କି ସାନ ଦାଦି ଏବେ ମଣିଷ ମାନେ ଖାଇବା ପରି ମାଂସ ରାନ୍ଧିକି ଦିଅନ୍ତେ। ପିଣ୍ଟୁ ସାଙ୍ଗରେ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିଲେ ଏତେବେଳକୁ ଗୋଡ଼ଟା ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତାଣି। ଆଉ ଇଏ ହାରାମି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତୁ କୋଉଠି ଲ ମୋ ମା, କୋଉଠି ତୁ? ହେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କୋଉଠି ତମେ ମାନେ? ମତେ ନେଇଯାଅ ତମ ପାଖକୁ ମୋ ମା ଲ। କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲା ପିଟର। ଜିପ୍ସି ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇ ପିଟରକୁ ଚାହିଁଲା ଆଉ କହିଲା, ଓଃ ବିଚରା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲାଣି। ତାକୁ ଏ ବାଘ ଜନ୍ମର ମୁକ୍ତ କର ମା ବଣ ଦେବତୀ। ତାକୁ ମଣିଷ କରିଦିଅ, ମଣିଷ କରିଦିଅ। ତା ପରଦିନ ପିଟର ପୁଣି ବୁହା ହେଇଗଲା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଖାନା। ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ତାକୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ପିଲାଟି ପରି ଶୋଇଥାଏ ପିଟର। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା, କହିଲା, ଦାସ ବାବୁ ଏ ଶଳା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ବୁଝିଲ। ଦେଖୁନ ୟାର ଆଉ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ। ତଥାପି 1400 ପାଇଁ ଡିଷ୍ଟିଲ ୱାଟରଟେ ଫୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ? ପିଟର ଆଖି ଫିଟେଇଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦେଖିଲା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆର ପାଟିକଡ଼ରୁ ବାହାରି ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦାନ୍ତ। ପିଟର ଗୋଟେ ଗର୍ଜନ କଲା, ମହାବଳର ଗର୍ଜନ। ହୁଏତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଓ ଗୋଟେ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ। ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଘା ଗୋଡ଼କୁ ଖାତିର ନ କରି ସେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ତଳକୁ ଓ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆର ବେକକୁ କାମୁଡ଼ି ଛୁଇଁଦେଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପିଟର ଚାଖିଲା ମଣିଷ ରକ୍ତ। ପିଟର ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡିଆକୁ ଛାଡ଼ି ଡେଇଁଲା ଦାସବାବୁ ଉପରକୁ। ତା ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ତକ ପିଇଗଲା ଚର୍ଚର କରି। ପିଟର ତାପରେ ଦୌଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଖୋସାଡ଼ି ଖୋସାଡ଼ି। ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ସାଇରନ୍ ବାଜିଲା। ଥାନାକୁ ଖବର ଦିଆଗଲା, ମ୍ୟାନ୍ ଇଟର ପିଟର ଇନ୍ ଦ ଟାଉନ୍, ମ୍ୟାନ୍ ଇଟର ପିଟର ଇନ୍ ଦ ଟାଉନ୍। ଶିକାରୀ ଆସିଲେ। ପିଟର ଆଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ସରି ଆସିଲା। ଆଗରେ ରାସ୍ତା, ଗାଡ଼ି ମଟର। କ'ଣ କରିବ ଏବେ ପିଟର? ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ଥପ୍ ଥପ୍ ଥପୁଛି ରାସ୍ତା ସାରା। ପିଟର ଦୌଡ଼ୁଛି ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ। ରାସ୍ତା ସାରା ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ଡରୁଆ ମଣିଷ। ମଣିଷ ଖିଆ ପାଖ ମାତିଛି। ପିଟର ଦୌଡ଼ୁଛି। ଘା ଗୋଡ଼ କଟକଟ କରୁଛି। ସତେକି ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଏବେ। କୋଉଠି ସାନ ଦାଦିଙ୍କ ଘର? କୋଉ ସହରରେ? କୋଉଠି ସେ ପହଞ୍ଚିବ ଆଉ ସାନ ଦାଦିଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେବ? ସେ ହିଁ ତା କଥା ବୁଝିପାରିବେ। ହେଲେ କୋଉଠି? ତାକୁ ତ ସବୁ ରାସ୍ତା, ସବୁ ଘର ଏକା ପରି ଲାଗୁଛି। କୁଆଡ଼େ ସେ ଯିବ? ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ପଛରୁ ଗର୍ଜି ଉଠିଲା ବନ୍ଧୁକ। ପିଟର ପଛ ଗୋଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ ଅକାମୀ ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ସେ ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ସାନ ଦାଦି, ସାନ ଦାଦି। ତା ଆଖି ଆଗରେ ଖୁଟି ଆସିଲା ଅନ୍ଧାର। ତା ଦେହ ଭିତରେ କେମିତି କେମିତି ଚରିଗଲା ନିଆଁ ଆଉ ସେ ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପିଟର ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ତା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ସାନ ଦାଦି। ପିଟର କ'ଣ ସବୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା। ସାନ ଦାଦିଙ୍କ ମୁହଁଟା ତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝାପ୍ସା ଦିଶିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ସାନ ଦାଦିଙ୍କ ପାଟି କଡ଼ରୁ ଯୋଡ଼େ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ବାହାରି ତା ବେକକୁ ଲାଗି ଆସୁଛି। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା, ମା, ମାଲୋ, ମତେ ତ ବନସ୍ତକୁ ନେଇଯା, ମତେ ତ ବନସ୍ତକୁ ନେଇଯାଲ ମା। ଆଉ ତାପରେ ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା ପିଟରର ଡୋଳା। ସେ ସହରର ଲୋକମାନେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲେ ଶତଶତିକା ମହାବଳର ଗର୍ଜନ। ମଣିଷ ପରି ପିଟରର ଜୁଇ ଚଳିଲା। ସାନ ଦାଦି ସେ ଜୁଇରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଡବଲ ବ୍ୟାରେଲ ବନ୍ଧୁକ ଆଉ କାନ୍ଦିଲେ, ପିଟର ତୁ ଶେଷକୁ ତାହେଲେ ବାଘ ହିଁ ହେଇଗଲୁ।